کراچی کے جنا اسپتال میں زچگی کے لیے آئی 24 سالہ خاتون پر اسرار طور پر لاپتہ. کھانا کھانے کے لیے باہر گئی، واپس نہیں آئی. کیمروں میں اندر آنے کی فوٹیج موجود، باہر نکلنے کی نہیں ہے. شوہر کا بیان، خاتون کا کسی بھی قسم کا اندراج اسپتال میں موجود نہیں. پولیس کا موقف، لواحقین کا اسپتال کے باہر احتجاج. انتظامیہ سے تلاش میں تعاون کرنے کا مطالبہ. میں ان کو یہاں 8:30 بجے لے کر آئی ہوں. یہاں پر انٹری ہوئی ہے، اندر گئی ہیں وہ. پھر میں واپسی باہر لے کر آئی ہوں. میں 2 گھنٹے تک ان کے ساتھ اندر رہی ہوں، لیکن میں کسی ڈاکٹر سے نہیں ملی. میں باہر آئی ہوں 12:30 بجے ان کو کھانا وانا کھلا کے. 1 بجے میں نے اندر چھوڑا ہے. 1 بجے موبائل بھول گئی تھی میں، تو میں موبائل ان کو چھوڑ کے اندر موبائل لینے آئی ہوں. میں 5 منٹ، مجھے 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے اندر جانے میں. اندر گئی ہوں موبائل دینے کے لیے، پیشنٹ غائب ہے. اندر کی جو کیمرے ہیں نا وہ ہمیں چیک کروائیں، کیونکہ اندر جاتے ہوئے ان کو جو چھوڑا ہے نا اندر، وہ کیمرے چیک نہیں کرا رہے ہیں. یہ بار بار ہی کیمرے چیک کرا رہے ہیں. اچھا جی، ہمیں اندر کیمرے چیک کرائیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پیشنٹ اندر ہیں یا نہیں. کتنے بجے آپ آئے تھے؟ ہم تقریباً صبح 9 بجے یہاں پر آئے. 9 بجے سے ہمیں یہ ٹائم ہے. گمبٹ کے نواحی گاؤں کمالدیروں میں آوارہ کتوں نے 3 ماہ کی بچی کو نوچ کر مار ڈالا. 8 سالہ نور جہاں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر جا رہی تھی، کتوں نے حملہ کر دیا. ننھی بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. لاہور میں شوکت خانم اسپتال کے قریب جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ روڈ پر اچانک شگاف پڑ گیا. سڑک میں 25 فٹ سے زائد گہرا شگاف پڑنے سے گاڑی اندر جا گری. خاتون اور بچے سمیت 3 افراد زخمی. تینوں کو ریسکیو کر لیا گیا، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل. پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات ختم. سٹاف کی سطح پر معاہدہ نہ ہو سکا. مشن نے سٹاف معاہدے کے لیے مزید وقت مانگ لیا. واشنگٹن سے منظوری لی جائے گی. فریقین کا ایکشنز اور پیش کیے اقدامات پر اتفاق. IMF وفد کی آج ہی واپسی شیڈیول. IMF سے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ. اب تک ہونے والی پیش رفت پر اسحاق ڈار کی وزیر اعظم کو بریفنگ. IMF حکام کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف سے گفتگو. مانیٹری فنڈ سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے. ماضی کی حکومت نے اگر غلط کمٹمنٹ کی وہ بھی پوری کی جائے گی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو. IMF سے معاہدے کی صورت میں 1.1 ارب ڈالر کی ایک قسط ملے گی، جس کی منظوری مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ دے گا. پاکستان کو بجلی گیس کی قیمتیں، پیٹرولیم پر ٹیکس بڑھانا ہوگا. توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں کمی، اصلاحات یقینی بنانا ہوں گی. دوست ممالک سے 5 ارب ڈالر تک کے فنڈز کا انتظام بھی شرائط میں شامل. منی بجٹ کے ذریعے ٹیکس محصولات میں اضافہ بھی ضروری. کمپیٹنس نہیں دکھائیں گے. پاکستان کے اندر ہی دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک ہے. مطلب آپ کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ چلتا رہتا مجھے نکال دیتے، لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے، احسن اقبال جیسے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے. سار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ رہے تھے IMF کو آنکھوں سے آکے دکھاؤں گا. دکھائیں آنکھیں آپ نے، کیا نتیجہ نکلا؟ ضرورت تھی آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے. اس وقت پاکستان کے اندر 9000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں بند ہیں. لوگ نوکری سے نکلیں گے کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ پاکستان میں دنیا کی خراب ترین گورننس ہے. اسحاق ڈار کے IMF کو آنکھیں دکھانے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کی انا کے باعث فیکٹریاں بند ہو گئیں. 9000 کنٹینرز پورٹ پر کھڑے ہیں. مجھے ہٹانا تھا تو ہٹا دیتے، مگر احسن اقبال جیسے شخص کو بھی وزیر خزانہ بنایا ہوتا تو حالات کچھ بہتر ہوتے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے. مرکزی بینک کے پاس 2 ارب 91 کروڑ ڈالر موجود. ملک کے مجموعی ذخائر 8 ارب 50 کروڑ ڈالر. بینکوں کے ذخائر 5 ارب 62 کروڑ ڈالر ہیں.
डॉलर की पिछपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.82 सस्ता, 270 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹3 की कमी, 274 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,466 की सतह पर बंद। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। नवाज शरीफ के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा था, इमरान खान के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा है। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। उसकी वजह ये है तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। जेलें भरने के दावेदार 10 साल जेबें भरते रहे। इमरान खान को आज महंगाई याद आ गई। ये महंगाई इन्हीं की दी हुई है, अब किस बात का रोना रो रहे हैं। अदालती पेशी में रुकावट, टांग पर लगा प्लास्टर नहीं बल्कि वो जराइम हैं जो अपने दौरे इक़्तिदार में किए। अब सहूलतकार मौजूद नहीं जो आपको बचाएंगे। नून लीग को 2/3 अक्सरी दिलाएं ताकि हम मिलकर सूबा हजारा बनाएं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब। IMF मुआहदे से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई जो बुरी तरह नाकाम हो गई। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। हुकूमत बरवक्त इंतखाबात में संजीदा नहीं, सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ APC की दावत मिलने के बाद जाने या न जाने का फैसला करेंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ममलूकत आरिफ अलवी की जमान पार कामद, इमरान खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। 90 रोज की आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी आइन से इन्हिराफ के मुतरादिफ है। मुलाकात में इत्तेफाक, मुल्क को सियासी मुआशी बहरानों से निकालने के लिए दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर के शहर उजड़ गए, हज़ारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 17,134 अफराद जाँ बहक, शाम में 3,317 लुक़्मा अजल बने। हज़ारों अफराद ज़ख्मी। शदीद सर्दी के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर दौरान समाअत आम इंतखाबात का तज़किरा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। पार्लियामान से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़िया हो रही है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव और बहरान में है। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब करने का इंदिया दे दिया। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टैरियान का जिक्र न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील की इस्तदा पर समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर हतमी दलाइल तलब। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। चाहते हैं सबको तफसील से सुने, किसी का एतराज न रहे। फैसला एकतरफा हुआ। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को आज जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत आज फिर होगी। वफाकी हुकूमत के वकील की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। किसी इदारे
के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आर्टिकल 6 में उसकी सज़ा जो है वो मौजूद है। PDM ये पहले आवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार करने का ऑप्शन नहीं। अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 की सज़ा मौजूद है। PDM पहले अवाम से भाग रही थी, अब इंतखाबात से भाग रही है। फवाद चौधरी की तनकीद उनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन आ रहा है, PTI वाले इंतखाबी मुहिम शुरू करें। असद उमर की ललकार। सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं हलकों के अंदर उतरे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। IG पंजाब ने 4 से 5 माह का वक्त मांग लिया। मुआशी मुश्किलात का भी सामना। 3 इदारों के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। सदर ममलकत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस शेख रशीद मरी की मकामी अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडियाला जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही का सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। ग्रेड 22 के अफसर कई रोज से लापता। ये मिसिंग पर्सन का केस है। हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाही की मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात में गुफ्तगू। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जाह अंसारी को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 21 के अख्तर हयात गंडापुर नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अख्तर हयात FIA में खिदमात अंजाम दे रहे थे। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानी। दूध की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 20 रुपए लीटर महंगा। 11 फरवरी से कीमत 210 रुपए लीटर होगी। सादर डेयरी फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर का ऐलान। सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर है। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज इतवार को वजारत का हलफ उठाएंगे। सरकारी जिम्मेदारियों के साथ PSL भी खेलेंगे। फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी के लिए तैयार। वो बांग्लादेश लीग में मशरूफ होने की वजह से हलफ नहीं उठा सके थे।